मैंने आज वीडियो ये स्टार्ट करुँ समस्त जुहार समस्ते भलरे अच्छा तो कमेंट कर जनइबे। आज हूँ आमर शनिवार आपण मैंने तो जानी थे केमी बांग्लादेश माने राष्ट्रपति को कौन शेख हसीना को बाहर करदे देश सी आसिक आम इंडिया रे शरण नहीं मुझे बलद चराऊँगी आसी बस आम घर पाखे के सुंदर परिवेश देखते केते सुंदर परिवेश किंतु एजाए भी आमर वर्षा हैनी बहुत गरम पड़ी किंतु वर्षा नहीं आमर श्रावण मास यहाँ तृतीय सोमवार हो गला बोधे किंतु आमर वर्षा नहीं कौन करवा ठाकुर को इच्छा जहाँ आमर मरुड़ी हो पारे बोधे यहाँ माने हाँ बांग्लादेशी कथा कहते जो बांग्लादेशी माने आम देश को पलि आसछन्ति किछि आम जिला भद्रक जिलार उपकूलवर्ती जिला मान ब्लॉक मानक सब बसवास करछन्ति। आज पेपर बाहर कि आसछन्ति आम जो सामुद्रिक थाना अच्छी कसिया आमर मेराइन अच्छी सेठी जो से माने जगी पारु नाहंती बांग्लादेशी मानक से माने पलि आसछन्ति किछि अछन्ति तो से मानक डाकी दउछन्ति आ पलि आसछन्ति ए हला कथा सांग माने आमर बिल केमिति सुखिला ई श्रावण मासरे एबे रुआ उपुड़ा सब सरी जाउଥାଏ तळी पड़िछि आमर केमिति तळी पड़िछि किंतु सब सुखिला भाई किछि नाही पाप कली जुगर पाप ये बढ़ी जाउछि आपे आपे कोन करियो वर्षा पूरा नाही देखन कोन करियो गुरु चढ़ुଛନ୍ତି जहाँ कर हो गोटे भल चलछि आमर न खाइबा हेले गाई बलदंकर सब होछि खाइबा से माने खाउଛନ୍ତି आ भल कथा नुहे कि सांग मन कमेंट करी जणाइबे। खरा बेल 11टा बाजिलानी कि खरा गुळुगुळी बहुत जोर गुळुगुळी केते सुंदर फूल फुटी देखन सुंदर सुंदर फूल गाँ परिवेश बहुत सुंदर लगे नुहे कि सहर रे वर्तमान गाड़ी चली एसी चली गाड़ी सहित एसी समस्ते व्यस्त थे सहर नुहे कि इनकम आमर कि ना गाँव रे बसिले जे तो काम गले सकाଳେ पलि आसिले 11टा बेलू किसी टेंशन नहीं सहर रे सबू समस्ते व्यस्त कहारी कथा बुझापी से क्या पाखे समय न थाए केते सुंदर कदली गछ भल लगुनि सांग मैंने कमेंट करी कहिबे एइटे गुटे आम तळी पड़ी आपण को शॉर्ट्स रे देखैथिली जाई देखिदेवे एइटे गुटे आम दादांकर तळी एइटा आमर तळी एइटा आम दादांकर चलछि आ मुई बबुरी गछ तळे आमर बर गछ अस्त गछ गाँव रे नाई आमर लुणी एरिया तो माछ कोकड़ा प्रबल ए टाइम रो माछ उठुता ये जो सुखिला बिल देखुना युड़ार माछ सब आसु वर्षा हेले सब माछ आसबे एबे तो नहांती माछ सुखिला रे कौन आसी आमर पोखर जहाँ अच्छा माछ कौन करिया आज एमती समय आसी जीवन रे आनंद नहीं नवा दरकार मरुड़ी टाइम आसी आमर से टाइम रे आनंद नहीं नवा ना कौन कहते खाइबा को पाइबा नहीं पुणी सूरत पलि जावा समस्ते सूरत रे जाइए सूताकल रे काम करवा ओडिशा सरकार तो किसी है नहीं ए समय जाए सब पिला बेकार ही बुलुचंती कौन करिया पुणी लॉस ए आमर धान जो है कौन करिया आमे सूरत पलि जावा समस्ते जाइए पुणी भोट देवे आसवे सरकार सरकार नुआ चाकरी खंडे देवे से आसवे पुणी पलि जाउछन्ति कारण चाकरी नहीं सूरत जाओ समस्ते नहले बाट किछि नहीं घरे जो गोष्ठी लोन सब आसुचन्ति नुहे कि बजाज फाइनान्स ये स्मॉल बैंक डेस
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋନ୍ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୋବାଇଲ କିଣୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘର ଅସୁବିଧା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଝିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସୁରତ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁରତରେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସୁରତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ସୁରତରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନର ଘର ହଉ କି ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା ମାଲିକମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ସବୁ ତାସ ଖେଳିଲେ ଛକରେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ମାର୍କେଟରେ ତାସ ଖେଳିବା, କେଉଁଠି ବୁଲିଖଟି କରିବା, ସେଇଆ କାମ, ନହେଲେ ଆମର ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆସିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମୁର୍ସିଦାବାଦ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ଡିଜାଇନ ନେଇକି ପୁଣି ଘର କରୁଛି। ଆମଠୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଆସୁ କି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁ, ସିଏ ନେବ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଖାଲି ବସିଥିବେ ଏମିତି? ଅଧିକନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ଆମର ତ ଚାଷବାସ ଅଧିକ, ଚାଷବାସରେ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଗଲେ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବେକାର ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ? ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ନା, କାର୍ପେଣ୍ଟର ଦରକାର, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆମର। କ'ଣ କରିବା? ତ ଏତିକି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ତଳି ଆମର ହୁଏ 10-20 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଏ ଆମର ତଳି, କିନ୍ତୁ ଇଏ 1.5 ମାସର ତଳି କେମିତି ଶୁଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆକାଶ ପୁରା ମେଘ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଜୋର ହଉନି। କେମିତି ତଳି ଅବଶ୍ୟ, ଆମ ତଳିଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଏ ପୁରା ଶୁଖିଲା ବିଲରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା? ପୁରା ଶୁଖିଲା, ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା। ଏତେବେଳକୁ ଆମର ହେଇସାରନ୍ତାନି କ'ଣ? ବର୍ଷା ରୁଆ ସରିଯାଆନ୍ତାନି। ଏବେ ଶୁଖିଲା, ପୁରା ଶୁଖିଲା, ଚାଷ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଲା ଆମର ପିୟୁଷ, ଏଇ ଚାହିଁଦେଲା, ଏଇ ଯାଉଛି, ପେଡ଼ା ଗୋଟେ ଦେଲି, ଖାଇ ଖାଇ ପଳଉଛି। ଆମର ଗାଈ ହଉ ଗୋରୁ, ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ଜମିଲାଣି, ସବୁ ମଶା ହେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।